हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछन सब ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ ତୁମକୁ ଆମେ ନ ମିଥ୍ୟା କଥା ବୋଲିଥିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କଥା ନାଇଁ ବୋଲି ଛେଲିଆ କମ୍ वर्तमान मुई जामशेदपुर ठाठारे काम करुँची वर्तमान सब्जी मार्केट अच्छी सब्जी मार्केट सब्जी नहीं आसी मार्केटटा देखने को आपण मैंने सब मार्केट देखु सब्जी नहीं आसी काली आमर रेस्टोरेंट रो पार्टी अच्छी से आज सामान नहीं आसु आज प्रिपरेशन करा जीवो काली सकाळे पई काली सकाळे 8टा बेले अछि सेति पई मार्केट तो आसछु हमें मार्केट सब नइतो गाड़ी रे अछि आ आपण माने केमिति अछंती मो वीडियो माध्यम कमेंट रे जणाइबे मत আর আমাদের কোনটাতে যে তোমার কি সিনিয়র জুনিয়র অমন নাই হয়ে গেল না আর কিছু না তুমি জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো এই যে টিপসের ব্যাপারে বর্তমান আমার মার্কেটিং সরি গলা ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମୋ ପଛରେ ବସି ମାର୍କେଟ କରି ଆସିଥିଲୁ আমার ওলার আশা ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି তুমি নিশ্চয় চেষ্টা করবো যদি